गुमशुदा बटवा। एक दिन बेगम रहीम सौदा लेने बाजार जा रही थीं। उनका बटवा रास्ते में कहीं गिर गया और बटवा खोने का इल्म बेगम रहीम को ना हो सका। जब वो दुकान पर पहुंचकर सौदा ले चुकी तो उन्होंने रकम की अदायगी के लिए अपने थैले में हाथ डालकर बटवा निकालना चाहा। ये देखकर वो बहुत परेशान हुई कि बटवा थैले में नहीं था, क्योंकि सारे पैसे तो इस बटवे में थे जिससे उन्हें ख़रीदारी करनी थी। एक लड़का इसी रास्ते पर जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र बटवे पर पड़ी जो कि रास्ते में पड़ा था। उसने वो बटवा उठा लिया। उसे खोल कर देखा तो इसमें बहुत सारे रुपए थे। उसने जल्दी से बटवा बंद किया और उसे अपनी जेब में रख कर ये सोचने लगा कि ये बटवा किसका हो सकता है। फिर इसे ख्याल आया कि हो सकता है ये बटवा उसका हो जो सामने आसिफ साहब की दुकान पर सौदा लेने आया हो। ये सोचकर वो सीधा आसिफ साहब की दुकान पर जा पहुंचा और उनसे बोला, आपके यहाँ कोई अपना बटवा ढूंढता हुआ तो नहीं आया? ये सुनकर बेगम रहीम जल्दी से बोली, हाँ, मेरा बटवा गुम हुआ है। वो कथई और नीले रंग का है। लड़के ने बटवा अपनी जेब से निकाला और उनसे कहा, क्या ये वो बटवा तो नहीं? अरे हाँ, यही है मेरा बटवा जो रास्ते में कहीं खो गया था। बेगम रहीम खुशी से बोली। लड़के ने बटवा उन्हें दे दिया। बेगम रहीम बोली, तुम एक बहुत दयानतदार लड़के हो। तुमने ये बटवा अपने पास रखने के बजाय उसके मालिक को तलाश किया और उस तक पहुंचाया। लड़के ने कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि दयानतदारी एक अच्छी आदत है और इससे अल्लाह मियाँ खुश होते हैं। और इस कहानी के सवालात हैं, नंबर 1, बेगम रहीम की क्या चीज़ खो गई थी? नंबर 2, खोया हुआ बटवा किसको मिला था? नंबर 3, लड़के को किस बात की खुशी? दोस्त दुश्मन बन गए। पुराने ज़माने की बात है कि लोमड़ और मुर्ग की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी। वो साथ खेलते और साथ ही शिकार करते। एक दिन इन दोनों ने फैसला किया कि खुराक की तलाश में गांव की तरफ जाना चाहिए। चलते चलते इन्होंने मकई का एक खेत देखा, लेकिन वहाँ भट्टे अभी पके नहीं थे। इन्हें इस खेत का मालिक कहीं नज़र नहीं आया। चुनांचे इन्होंने सोच लिया कि बस अब ये खेत हमारा है। जब भट्टे पक जाएंगे तो हम आधे आधे बांट लेंगे। इतने में लोमड़ का एक पड़ोसी वहाँ आया और उसने बताया कि लोमड़ की माँ बहुत बीमार है। लोमड़ ने मुर्ग से कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम खेत की देखभाल करो और भट्टे पक जाएं तो मेरा हिस्सा अलग रख देना। फिर लोमड़ चला गया। जब भट्टे पक गए तो मुर्ग ने अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को बुला लिया और सब ने मिलकर खेत से खूब पेट भर कर भट्टे खाए। लोमड़ अपनी माँ की तबीयत ठीक होने के बाद वापस आया तो खेत को देखकर हैरान रह गया। उसे बड़ा सदमा हुआ कि अक्सर भट्टे खाए जा चुके हैं और बाकी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। वो समझ गया कि इसके दोस्त ने इसे धोखा दिया है। इसने मुर्ग को तनबीह की कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर इसका भट्टों का हिस्सा इसे नहीं मिला तो वो मुर्ग को खा जाएगा। 3 दिन गुजर गए मगर मुर्ग लोमड़ के लिए भट्टों का इंतज़ाम ना कर सका। अब इसके पास इसके सिवा कोई रास्ता ना था कि वो खुद को लोमड़ से दूर रखे। बस वो दिन है और आज का दिन। लोमड़ मुर्गों के बदतरीन दुश्मन हैं और मुर्ग उनसे दूर दूर ही रहते हैं और लोमड़ इनकी घात में रहते हैं और गांव देहात में रात के वक्त मुर्ग का शिकार करने के लिए निकलते हैं। और इस कहानी के सवालात हैं, नंबर 1, लोमड़ और मुर्ग इस वाक़ये से पहले आपस में कौन थे? नंबर 2, खाने की तलाश में चले तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा? नंबर 3, लोमड़ भट्टे छोड़कर कहाँ चला गया? नंबर 4, भट्टे पक गए तो मुर्ग ने क्या किया? और नंबर 5, लोमड़ रात के वक्त मुर्ग को तलाश करने क्यों आता है? बतख और कछुआ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक तालाब के किनारे एक कछुआ और बतख रहते थे। वो एक साथ खेलते और तालाब में तैरते थे। एक बार गर्मियों के मौसम में तालाब का पानी खुश्क होने लगा। कछुआ और बतख जानते थे कि अगर वो तालाब को छोड़कर किसी और जगह ना गए
تو دونوں پیاس سے مر جائیں گے۔ بطخ نے کہا کہ ہم لوگوں کو کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں بہت سا پانی مل سکے۔ کچھوے نے کہا کہ ہاں ضرور، لیکن وہ بہت لمبا راستہ چل کر کہیں دور نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی پیٹھ پر جو خول ہے وہ بہت بھاری ہے، اس کی وجہ سے وہ تیز نہیں چل سکتا۔ یہ سن کر بطخ فکر مند ہو گئی۔ پھر اسے ایک خیال آیا۔ اس نے کچھوے سے کہا کہ وہ لکڑی کے ایک ڈنڈے کو اپنے دانتوں سے پکڑ لے، میں اس ڈنڈے کو پنجوں میں دبا کر اڑوں گی اور اس طرح کسی ایسی جگہ پر جہاں بہت سا پانی ہو اتر جائیں گے۔ اس نے کچھوے کو تاکید کی کہ پرواز کے دوران اپنی آنکھیں اور منہ بند رکھے۔ دوسرے دن بطخ اور کچھوا اسی طرح اڑے اور وہ پہاڑوں، جنگلوں، میدانوں کے اوپر اڑتے رہے۔ ایک جگہ کچھوے نے آنکھیں کھول کر نیچے دیکھنا چاہا، پھر جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، خود کو اتنی اونچائی پر دیکھ کر وہ حیرت اور خوف میں مبتلا ہو گیا اور اس کا منہ کھل گیا۔ منہ کا کھلنا تھا کہ کچھوا ہوا میں لڑھکنیاں کھاتا زمین پر آ گرا اور اس کی کمر پر اس کا خول جگہ جگہ سے چٹک گیا۔ اس وقت سے آج تک کچھوے کو دیکھو تو اس کا خول جگہ جگہ سے چٹکا ہوا لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے جیسے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ اور اس کہانی کے سوالات ہیں: نمبر 1، کچھوا کہیں اور جانے سے کیوں پریشان تھا؟ نمبر 2، بطخ نے کچھوے کے مسئلے کا کیا حل پیش کیا؟ نمبر 3، بطخ نے کچھوے کو کیا تاکید کی؟ نمبر 4، کچھوے کا منہ کیوں کھلا رہ گیا؟ اور نمبر 5، کچھوے کی کمر کا خول چٹکا ہوا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ چیونٹیوں کی کمر۔ چیونٹیوں کی ایک بڑی ریاست تھی۔ ان کا بادشاہ بہت عقل مند اور انصاف پسند تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی سلطنت اور رعایا کے مسائل حل کرنے میں لگا رہتا اور یہی وجہ تھی کہ رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک روز اتنی شدید بارش ہوئی کہ سیلاب آ گیا۔ بادشاہ اپنے عوام کے لیے بڑا پریشان ہو گیا۔ اس کے مشیروں نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا کہ وہ سب ایک غار میں چلے جائیں اور اس کا منہ بڑے سے پتھر سے بند کر دیں۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ اس طرح وہ سب بچ تو گئے، لیکن ان کے پاس غذا نہیں تھی اور وہ سب بھوک پیاس سے کمزور ہونے لگے۔ ایک مشیر نے کہا کہ وہ سب اپنے پیٹ باندھ لیں تاکہ انہیں بھوک پیاس محسوس نہ ہو۔ چیونٹیوں نے ایسا ہی کیا۔ جب سیلاب اتر گیا تو انہوں نے اپنے اپنے پیٹ کھول دیے، لیکن اس کے بعد ان کے پیٹ اپنی پہلی حالت پر واپس نہ آئے۔ تب سے چیونٹیوں کی کمر پتلی اور وہ خود بہت پرکشش نظر آتی ہیں۔ اس کہانی کے سوالات ہیں: نمبر 1، چیونٹیوں کا بادشاہ کیسا تھا؟ نمبر 2، بارش ہوئی تو کیا ہوا؟ نمبر 3، بادشاہ کے مشیروں نے کیا مشورہ دیا؟ نمبر 4، چیونٹیوں نے کیا کہا؟ اور نمبر 5، چیونٹیوں کی کمر کیسی ہوتی ہے؟ بلی اور شیر کی دشمنی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بلی جنگل میں جا رہی تھی کہ ایک بڑا بھیڑیا اس کے سامنے آ گیا۔ بلی ڈر گئی۔ بھیڑیے نے بلی سے کہا، میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ بلی میاؤں میاؤں کر کے مدد کے لیے چلانے لگی اور ڈر کے مارے قریب ایک درخت پر چڑھ گئی۔ اس دوران ایک بلی کا دوست شیر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بھیڑیے کو مار بھگایا۔ بلی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر شیر نے بلی سے کہا کہ وہ اسے بھی درخت پر چڑھنا سکھا دے۔ بلی شیر کو یہ فن سکھانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ شیر کا کیا بھروسہ، آج دوست ہے کل دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ درخت پر چڑھ کر جان تو بچا لے گی، لیکن اس وقت وہ شیر کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے شیر سے کہا، دیکھو میں اس سامنے والے بڑے درخت پر چڑھ رہی ہوں، تم بھی میری طرح پیچھے پیچھے آؤ۔ شیر نے ایسا ہی کیا۔ بلی نے چڑھتے چڑھتے اچانک نیچے چھلانگ لگا دی۔ عام صورت میں وہ اتنی بلندی سے کودنے کی بجائے شاخوں کے ذریعے نیچے آتی اور سب سے کم بلند شاخ سے کودتی تاکہ چوٹ لگنے کا خدشہ نہ رہتا۔ چونکہ وہ شیر کو چڑھنا اترنا سکھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایسا کیا۔
شیر نے بھی بلی کی دیکھا دیکھی بغیر سوچے سمجھے کافی اونچائی سے چھلانگ لگا دی۔ بلی تو ہلکی پھلکی تھی، بلندی سے کودنے پر بھی اسے کوئی چوٹ نہ آئی، مگر شیر بہت بھاری بھرکم تھا، زمین پر گرتے ہی اسے سخت چوٹ آئی۔ وہ زخمی ٹانگ پکڑ کر ہائے ہائے کرنے لگا، ساتھ ہی وہ بلی پر ناراض بھی ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد بلی اور شیر میں کبھی دوستی نہ ہو سکی۔ اور اس کہانی کے سوالات ہیں: نمبر 1، شروع میں بلی اور شیر آپس میں دوست تھے یا دشمن؟ نمبر 2، بھیڑیے نے بلی سے کیا کہا؟ نمبر 3، بلی نے ڈر کے مارے کیا کیا؟ نمبر 4، کیا بلی نے شیر کو درخت پر چڑھنا سکھایا؟ اور نمبر 5، بلی نے شیر کو درخت سے اترنا کیوں نہیں سکھایا؟ تو بچوں، ان سوالوں کے جوابات کمنٹس میں دیجیے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اس سے آپ کو اور بھی نئی اچھی کہانیوں کا پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔